السلام عليكم الأصدقاء والصديقات، نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة. معكم خوكم عزيز في نوت فيديو. قبل كنت معكم في واحد اللايف المباشر. نسمحوا لي تقطع اللايف لحقاش التليفون ديالي ديشارجا مبقاش يطلع فيه ولا شارج كيطفى. استسمح على انقطاع البث. قبل هضرت لكم واحد الموضوع فاش كنت في اللايف هضرت لكم على داك الموضوع نتاع بأن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين قال واحد التصريح على تويتر، قال بلي خصو 11 مليون تاع الدولار باش يرفعوا من المهاجرين اللي كيهضروا بالفرنسية لكندا، اللي يرفعوا من هذا الهدف ديالهم اللي باش يستقطبوهم. لذلك خصص واحد 11 مليون تاع الدولار لهاد القضية هذه. غادي نجيو هاد الخبر خرج به السيت تاع immigrate.com هو اللي حط هاد الخبر هذا. الوغ كيقول هاد الخبر، قالك أحمد حسين لو مينيستر كنديان ديميغراسيون، أحمد حسين وزير الهجرة الكندي قال annoncé qu'Ottawa va investir 11 millions de dollars pour l'accueil des nouveaux arrivants de langue française qui choisiront de s'installer ailleurs qu'au Québec. يعني قال بأن أوتاوا غادي تخصص واحد 11 مليون تاع الدولار من أجل استقبال المهاجرين الجدد الناطقين بالفرنسية اللي غادي يبغوا باش يختاروا باش يستقروا في مقاطعة غير مقاطعة كيبيك. هاد المبلغ هذا غادي يديروا على طول 5 سنين، غادي يمشي سواء échelonné sur 5 ans, sur les 5 prochaines années. Selon le ministre, il s'agit de consolider les services d'établissement et francophone de la période précédant le départ jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. يعني هذا المبلغ هذا غادي يعاونوا به المهاجرين الجدد اللي غادي يستقروا في مقاطعة غير مقاطعة كيبيك. الديبار ديالهم de la période précédant le départ يعني قبل ما يجيو لكندا باش يكونوا باغيين يكيتو بلادهم بحال المغرب ولا الجزائر ولا تونس jusqu'à l'obtention de la citoyenneté حتى يتحصلوا على الجنسية الكندية. Sur son compte Twitter, il vient d'annoncer يعني وزير الهجرة الكندي أحمد حسين il a dit notre gouvernement s'est engagé à accroître l'immigration francophone au Canada et nous réussirons. Notre gouvernement s'est engagé à accroître l'immigration francophone au Canada et nous réussirons. يعني غادي ننجحوا في هذا الموضوع. هنا كيبين لكم واحد الشيما كيبين invitation envoyée par Entrée Express aux candidats d'expression française. الناس اللي كيديروا Entrée Express وكيختاروا اللغة الفرنسية ديكسبرسيون فرونسي اللي كيهضروا باللغة الفرنسية، ها العدد ديالهم 2015 كانوا 2.1، 2016 كانوا 2.8، 2017 2.9، ومن جانفي حتى 2018 كانوا 4.7. كما تلاحظوا كان ارتفاع تاع هاد لي كونديدا اللي كياخذوهم اونتري اكسبريس. اونتري اكسبريس كتعني كتخصص الناس اللي كيمشيو غير كاع كندا غير مقاطعة كيبيك. اللي كاين الناس اللي كيمشيو لكندا لمقاطعة كيبيك ما كيديروش اونتري اكسبريس، كيديروا داك البروغرام تاع اريما اختي اريما. هاد اونتري اكسبريس مخصص للجهات الاخرين تاع كندا، وهذا البرنامج هذا مخصص للناس اللي كيمشيو لمقاطعة انجلوفونية بصح هما كيهضروا هاد الكونديدا كيهضروا باللغة الفرنسية. الوغ كيما كتلاحظوا ارتفاع مستمر من 2015 2016 كان ارتفاع في
شي جوج فاصلة ستة تاع البورسونتاج. وهذا جاي ستاتيستيك جايه من سيت انترنت تاع الجوفرنمون تاع كندا كيما كتشوف. Alors, en fait, en plus, Ahmed Hussein qui dit en fait, depuis 2015, nous avons plus que doublé le nombre de nouveaux arrivants francophones dans notre programme d'immigration économique. يعني كيقول لك بلي 2015 حتى 2018 كيقول المينيستر بلي دوبلاو داك لو نومبر تاع لي فرانكوفون اللي كيجيو ابارتي تاع البروغرام دو ميغراسيون ايكونوميك. Les principales provinces concernées par ce nouveau programme sont les principales يعني المقاطعات الأساسيين اللي غادي يجيو لهم اللي مخصصين لهاد البروغرام تاع الفرنكوفونية. كاين لو نوفيل إيكوس، لونتاريو، المانيتوبا، لا كولومبي بريطانيك. يعني انت ماروك ولا الجزائر ولا تونسيا غادي تجي لهاد البروغرام هذا، غادي تجي يا اما نوفيل إيكوس ولا لونتاريو ولا المانيتوبا ولا كولومبي بريطانيك. هاد المقاطعات أنغلوفونية. Selon la Fédération des communautés francophones et acadiennes, les Acadiens qui adorent le français en face, francophones et acadiennes, ceci annonce, cette annonce vient corriger les lacunes existantes dans l'accueil des immigrants francophones qui pourront maintenant recevoir des services en français à toutes les étapes de leur intégration. Les immigrants déjà sélectionnés par le Canada pourront ainsi avoir un contact personnel. غادي يكون عندهم واحد كونتاكت يعني غادي يتلاقوا ديريكتومون مع une personne اللي غادي تعاونهم. Avec quelqu'un qui pourra répondre à leurs questions. غادي يجاوب لهم على كلشي التساؤلات ديالهم avant leur arrivée, avant qu'ils arrivent au Canada. Par exemple, le Centre francophone de Toronto pourra fournir des services d'accueil et d'intégration à l'aéroport international de Pearson. يعني même واحد غادي يوصل l'aéroport international de Pearson en Ontario في تورونتو ولا غادي يكون عندك مساعدات، تلقى الناس يستقبلوك غادي يعاونك، غادي يكون معاونات. Là où transitent environ 2500 immigrants de langue française chaque année. Ça, c'est une bonne nouvelle خوت. أنا هاد الحوايج هادو فاش جيت في 2001 ما كانش، المهم أنا ما كانش عندي بحال هاد الحوايج هادو، ما هاد لي زانفورماسيون ما كانوش عندي. بدات كانوا هاد المساعدات، بصح أنا ما كانش عندي هاد لي زانفورماسيون هادو. ألور بدات كانوا هاد المساعدات وأنا ما كانش في خباري. الوغ دروك كنتقاسم معاكم هاد الحوايج هادو، على الله يعاونوكم. ومهم كيما غادي نفسر لكم حاجه اخرى في واحد لو سيت تاع هنا، سي اون راديو، سي لو ميم سوجي، الموضوع نفسه هو كتهضر عليه واحد القناه تلفازيه هنا تاع كندا سميتها راديو كندا. غير راديو كندا نخلي لكم بعدا، نخلي لكم هاد لو لين هذا باش تشوفوا بعينكم. راديو كندا كتهضر على هذا الموضوع تاع هاد l'investissement تاع أحمد حسين. Ottawa octroie 11 millions de dollars pour l'immigration francophone hors Québec، يعني خارج مقاطعة كيبيك. Alors, le ministre canadien de l'immigration، وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، a annoncé qu'Ottawa va injecter 11 millions de dollars. يعني اللي أوتاوا غادي تخصص واحد 11 مليون دولار pour l'accueil des nouveaux arrivants، باش تستقبل المهاجرين الجدد الناطقين بالفرنسية الذين غادي يختاروا باش يستقروا خارج مقاطعة كيبيك. Le montant s'échelonnera sur les 5 prochaines années. يعني هذا المونطون تاع 11 مليون غادي يقسموه على 5 سنين، 5 سنين الجاية. Alors, selon le ministre Hussein, il s'agit de consolider les services d'établissement francophone de la période précédant le départ jusqu'à l'obtention de la citoyenneté. Le départ
ديالك بلادك. هاد المساعدات غادي يكونوا من الديبار ديالك من بلادك حتى تاخد الجنسية. 4 organismes régionaux au Nouvelle-Écosse غادي يديروا واحد دي زورغانيزم غادي يعاونوكم 4 والمقاطعة دوك المقاطعات 4 غادي يديروا فيها واحد. 4 organismes régionaux en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique, pourront fournir de l'information sur leur province d'accueil. Les employés seront embauchés dans certains pays d'origine. embauchés des gens, ناس مستخدمين غادي يخدموهم باش يعاونوا dans certains pays d'origine. يعني les pays d'origine يعني l'Algérie ولا المغرب ولا تونس comme le Maroc ou la Tunisie, pour que ces immigrants puissent avoir un contact personnel. يعني تلاقى بنادم راسك راسو تلاقى السيد وهو غادي يعاونك ويعطيك des informations avec quelqu'un qui peut répondre à leurs questions, a expliqué le ministre Hussein. هادشي ما فيهش الزعاقة، راه الحاجة اللي كيقولها غادي يديروها. Des bureaux seront mis en place dans les pays de la francophonie. يعني دي بيرو غادي يحلوا دي بيرو sûrement في المغرب والجزائر وتونس dans les pays de la francophonie afin de préparer le terrain pour les candidats à l'immigration. غادي يوجدوا الناس يوجدوا لكم كلش، المهم préparer le terrain pour les candidats à l'immigration recherchés par les communautés francophones minoritaires au pays. On voit qu'il y a sensibilité de la part du gouvernement de comprendre l'importance de l'immigration francophone. C'est réjoui Soukaina Botriel, la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. L'immigration francophone essentielle. Haja Assassia. L'immigration francophone, c'est certain que c'est essentiel dans les communautés en situation minoritaire. كنهضروا على هاد les communautés en situation minoritaire يعني هاد les communautés francophones qui se sentent minoritaires dans des provinces anglophones بحال l'Ontario ولا المانيتوبا ولا Colombie-Britannique. كاين des francophones ils se sont en situation minoritaire يعني قلال a-t-elle dit, ajoutant que cet effort était un pas dans la bonne direction pour endiguer le déclin du français dans les communautés. يعني كيحسوا باللي الفرنسي غادي كيقلال في هاد لي كوميونيتي انغلوفون، على داك الشيء خاصهم دي زيميغرون اللي كيهضروا بالفرنسيه. يعني ما يديروا بشي واحد هاد البروغرام ما خاصهمش شي واحد اللي كيهضر بالانجلي، خاصهم شي واحد اللي كيهضر بالفرنسيه، خاصهم هما باغيين يعزوا الناس باش ما يكونوش اقليه كثيره، باش ما ينقرضوش كما كنقولوا، خصهم يكثروا بنادم اللي كيهضر بالفرنسيه في المقاطعات انغلوفونيه. الوغ غادي يكونوا بزاف د المساعدات كما شفتوا غادي يساعدوا بنادم من الديبار ديالو من بلادو حتى ياخذ الجنسيه. يعني تجلس 3 سنين وانت عندك المساعدات حتى تاخذ الجنسيه الكنديه. C'est une très belle annonce parce que ça permet de faciliter l'arrivée des migrants francophones au Canada, a pour sa part affirmé Abdourahmane Diallo, un Sénégalais, un gestionnaire du Haut Conseil économique et social d'Ottawa, Carleton. Le collège a dit directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Le collège La Cité, ça c'est un collège à Ottawa qui s'appelle La Cité, servira de point de contact auprès des immigrants tant à l'étranger qu'à leur arrivée au pays. L'établissement d'enseignement postsecondaire, qui est le collège La Cité, transmettra les dossiers sélectionnés à 4 partenaires régionaux à travers le Canada, qui offriront des services d'établissement adaptés à chaque province, dont de l'aide à la recherche d'emploi. إما شتو غادي يعاونوكم حتى على l'aide à la recherche d'emploi، يعني حتى تلقى خدمة.
Par ailleurs, le Centre francophone de Toronto fournira des services d'accueil et d'intégration à l'aéroport international Pearson. يعني غتلقاو مساعدات d'intégration et d'accueil منين غادي توصلوا l'aéroport international Pearson par où transitent environ 2500 ملي كيدوزو تقريبا 2500 مهاجر ناطق بالفرنسية شاكاني كل عام. Le coût des tests d'évaluation de compétences linguistiques en langue française des nouveaux arrivants devrait être équivalent à celui des tests en anglais, indiquait le ministre. شنو قال لك يعني القيمة ولا المقابل ولا الثمن ديال لي تيست نتاع لي زيكزامان ولا لي تيست نتاع ليفالياسيون تاع لا لانغ فرونسيز غادي يكون نفسهم، يعني ما غاديش يكونوا مرتفعين على اللونجلي، يعني الثمن ما غاديش غيكون نفسه بحال اللونجلي بحال الفرنسي، يعني غادي يعطيو قيمة حتى للفرنسية لي تيست. المهم الخوت كما كتشوفوا كان هو هذا الموضوع ديال اليوم باش نوريكم عاوتاني باللي كندا خاصها المهاجرين وكيديروا كلش ليفور ديالهم باش يستقطبوا مهاجرين ذو كفاءات، وكما كتشوفوا هذا تاع اليوم ذو كفاءات واللي كيهضروا الفرنسية سورتو باش يمشيو دون دي بروفانس انغلوفون مقاطعات كندية. كما شفتوا راه في السيت انا ما جبت عندي والو، كما قلت لكم انا بقيت كندير دي ريشيرش ولقيت لكم هاد لا نوفيل هادي سي بون نوفيل. الناس اللي كتفكر في الهجرة وباغية تجي دير الهجرة واللي كاين الناس اللي بداو الهجرة ديالهم بداو الدوسي تاع الهجرة، هذا باش يحفزكم ويشجعكم باش تواصلوا في لي زيفور ديالكم وما يكون غير الخير ان شاء الله. المهم الخوت نخليكم دابا تهلاو في ريوسكم ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في البروجي ديالكم. السلام.